این شهر چی اومدیم؟ پوزنان اومدیم. پوزنان دومی همه تماشای پولشا دوام داره. نگاه کنید بازی پاییز همین پاییز اومدیم. چرا اومدیم بازی پاییز؟ یک ذره و چیزی که دوام میکرد تو چی میره؟ برلین میره با خیلی گرمانیا. پاییزی اکسپرس در اینجا ما میبرن. انا بلیتش هم مرتبه قیمت اگر که دیگر پاییزا دا $25 دا بیایی دا 50 میگیره. یک برابر قیمت برای تیز اومدن. از تنفروش کم ای درخت کم هم میکنن. میکنیم پوزنان نه پوزنان گلوبنی. مای داک میتوه که جای پاییزش در اینجا شهرهایشون. بالا بخیرم پارکوفکای. این طرف دوارای سایبیو که اونجا بریم که این میتای. میکنیم در اونجا پارکو هم میتوه. یک بار دیگه هم همه پوزنان اومده بودیم. این tak گذشته طرف چی رفته بودیم؟ گرمانیا ای طرف پولشا بود. نو گرانیتسا بود. ای دفعه یک بار دیگه غلطی طرف دا ای دفعه اومدم. میبینم یک بار خدمت میبینم. آیا لیفت بسید؟ استوی لیفت. نه بازی تا بولو میریم. ببینیم که در بولو چی گپای. آمد مغازه و رستوران جاهای تماشا و استراحت خرید و فروش هم اینجا هست. خسروکنی و رزرو کنی هم اینجا هست. این کلون نبوده این اینجا بوده. در روز دیگه شهر رو رفتم. پولشا زالای چشم کلون اینجا قدر کلان نیست. مایدان میتوبه برای آدمایی ده که نرخای خیلی ما از نرخا را با تاجیکی میگردم. نگاه کنین 5.80 5.80 تقریبا 12 سومون 12-13 سومون تاجیکی میشن. کوکاکولای به شکر زیرو شروع پپسیش هم همین نرخای. نه یا اوشی موشیش نه یا ویتامین دارن چی دارن. چی باید چی بدهید تخفیف اکسیا دارید. نگاه کنین اینا ایست لیپتونو 5 نفر لیپتونو 5 سوم داره. انا ایش تقریبا 11 سومون میشه. اوی بگیم که اوی او دی 2.80 2.20 یاسمش ده سومون 10 سومون و 20 گرم حساب کردن گیرن هم خیلی میشه. 5 سومون برای تست داره بودن چی هستن. یا که هرلمون خدا که گامبورگی رو چی کنگم اصلا وقتی زیاد در کار نیسته این چیزا رو شیرم میگیرید میخوید تمام. نرخش 12 سومون میشه تقریبا 12 سومون. ایش уже 25 сум да мерава. Ё калонтар нигоҳ кун. Наметад кун чӣ дора? Кун дора паст
соус дора, соусиш майонеза. Ягон кабутӣ. Кабутиш ана пиёза. Ана бо мерем ки чӣ гапай давомаш. Айҷа мерем бо як чӣ интереснае ки бачаҳое ки нав меоянд асосан Аврупо барои билет харидани поезд танқисӣ мекашанд ва телефонам харида мешавад. Сайтшон медурӣ мехарӣ. Ана дар ҳолате ки рафти ягон шаҳрое меравем ки касса надоранд. Ки меравӣ ҷои билетхарӣ нестад ки ягон одам хизмат кунад. Хеле компютерҳо мондагианд. Мехаридам мисол автоматӣ интихоб карда ки Позnan главный мо ҳозир дар инҷоем автоматӣ интихоб мекунад худаш. ҷада забонҳо буда дидем поляки, англисӣ, немисӣ, украинсӣ, русиям буд. Русча гирифтам. Мисол интихоб мекунем. ҷада менависем куҷо бурем. Ҳамун шаҳрҳои машҳуре ки ҳама медонанд Варшава. Ина вар мекунем ҳарфи реш. Ина Варшава центральная, Варшава Гданска не. Ам центральная мешава ё ки заходний. Ё центральная, ина центральная интихоб кардем. Вақту соат ҳамаш ҳаст. Дале ва то русиям дале мешавад. Инаям дале медиҳад. Ина ҷада вақтош ҳаста 11:08 соати 11:08 даракӣ мекунад 2:54 мерасӣ дар раҳ 3 соату 46 минут раҳда меравӣ. Дигар шояд ина ҷада нархномаҳошонай. Бологиш классе боли ҷое ки мешинӣ камтари сиденӣ состар дора ва ҳазуртар дора. Хеле кабинкаҳо доранд ки 6 одам 8 одамай уҷодай. Яъне класси дуст чизи эконом каммасраф мегӯям. Камрасход бигем буда ҳисоб мешава арзонтара. Мисол интихоб мекунем. Ина меравам. Выбирать мекунем аисташ. Дуртар чек мекунем ки ҳамаш готово. Класси 1, класси 2 интихоб мекунӣ. Мисол якаш қиматай душа арзона душа интихоб кардем. Як одаменҳо билети нарина ёш касе ки ягон мисол маззаш неста ягон танқисӣ дасташ инвалид бигем да охи агар ягон чӣ боша ё студенти ҳамин Полша боша метавонад ки айҷа интихоб кунад барои ва ё 30%, 40%, 50% ҳам хеле ай қисмати кадом ҳолати чидам чиай ними пула метиҳанд да охи ҳамон қадар фоизш минус мешавад, тар мешавад. Билети дира интихоб мекунем дар